Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata dalam Al-Quran. Ada, menyediakan. Terdapat 14 kata. Contoh, wagodiballahu alaihi wala'anahu wa'adalahu azaban azima. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Juga terdapat dalam At-Taubah ayat 89 dan 100, Al-Ahzab ayat 8, 29, 35, 44, 57 dan 64. Kemudian Quran Surat Al-Fath ayat 6, Al-Mujadalah ayat 15, At-Tolak ayat 10, Al-Insan ayat 31. A'adu, menyiapkan. Terdapat satu kata, walau aradul khuruja la a'adu lahu udatan. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 46. A'anahu, membantunya. Terdapat satu kata, in haza ila ifkunni tarahu wa anahu alaihi kaumun akharun. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh dia Muhammad dibantu oleh orang lain. Quran Surat Al-Furqan ayat 4. Al-Azu, lebih terhormat atau kuat. Terdapat 3 kata. Qala ya qaumi arohti a'azu alaikum minallahi. Dia Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Quran Surat Hud ayat 92, juga Al-Kahf ayat 34 dan Al-Munafikun ayat 8. Aba, enggan atau menolak. Terdapat 7 kata. Fasajadu ilal iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Juga terdapat Al-Hijr ayat 31, Al-Isra ayat 89, Quran Surat Toha ayat 56 dan 116, Quran Surat Al-Furqan ayat 50. Aba, bapak. Terdapat satu kata, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Aba'ahum, bapak-bapak mereka, nenek moyang. Terdapat 7 kata. Bal mata'na haula'i wa aba'ahum hatta tola alaihimul umur. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan atau hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 44. Juga terdapat di Surat Al-Mu'minun ayat 68, Al-Furqan ayat 18, Al-Ahzab ayat 5, Asy-Syaffat ayat 69, Az-Zukhruf ayat 29, dan Al-Mujadalah ayat 22. Aba'akum, bapak-bapak kamu atau nenek moyang. Terdapat 3 kata. Fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asada zikro. Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, maka bahkan berzikirlah lebih dari itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 200, juga di At-Taubah ayat 23 dan Az-Zukhruf ayat 24.
Aba'ana, bapak-bapak kami, terdapat 10 kata. Qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 170, juga terdapat di Al-Maidah ayat 104, Al-A'raf ayat 28 dan 95, Yunus ayat 78, Al-Anbiya ayat 53, Asy-Syu'ara ayat 74, Al-Luqman ayat 21, Az-Zukhruf ayat 22 dan 23. Ababila berbondong-bondong, wa arsala alaihim thairan ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.